सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ना ना सेमिति कथा नुहे आपण तामाने कहउचंती केवल नारी शालीनता रक्षा करिवो पुरुष शालीनता रक्षा करिवो नाही। संसार रे जो व्यभिचारटा घटुची सेति पई उभय दाई ना उभयंकर शालीनताटा होची दरकार। उभय शरीर को आवृत करी रखिबा दरकार। भारतीय संस्कृति रे बहुत कटकणा रहिछि। संसार रे अस्वाभाविक घटना न घटिबा पई जोगीमुनि ऋषिगण सब मनुष्य पई गोटे कोर्स रखिचंती ना धर्म आचरणटा गोटे कोर्स। सभ्यता जिते आग को आगे जाऊ संस्कृति रे जदि विकृति आसी गला तबे मानविकतार विपर्यस्त निश्चय हो मानविकता रहिबो नाही। तेणु श्रेष्ठ जीव मनुष्य सब बेले सचेतन रहिबा उचित आ सजग रहिबा उचित निहाती कथाटा। भाई आमको सब बेले सजग और सचेतन रहिबा को हेले आमको तेबे कोन करिया पड़िबो? हाँ ता बाबद रे बहुत कथा संसार रे अछि। शास्त्र उपदेश अछि, गुरु मानकर उपदेश अछि। एई कथाटा को ठीक रे बुझिबा पई मु गोटे उदाहरण नउछि मन देकरी सुन। आज्ञा। किछि लोक राति रे गभीर निद्रा रे सोई पारंती नाही। राति सारा कड़ले उठेकरी एपट सेपट हुअन्ति। राति पाहि पाहि आसिला बेलକୁ तांको बेसी निदटा लागे हेले लाभ किछि सेतरे हुए नाही। कारण प्रकृतिर सेटा नियम नुहे, सेटा प्रकृतिर नियम विरुद्ध। ब्राह्म मुहूर्त रे शଯ୍ୟା त्याग न कले शरीर जो ऊर्जा शक्तिटा पाइबा कथा सेटा से हरे बसे। तेणु सकाळ पाहि आसिला बेलକୁ निद्रा गले मध्य क्लांति दूर हुए नाही। प्रार्थना ध्यान जो शक्तिटा मिले ताकू नहीं मनीष शांति आउ संतोष हुए, स्थिर रहे मस्तिष्कटा। सोई रहिले से शक्तिटा से आहरण करि पारे नाही। सकाळ पाहिबा बेलକୁ सोइले जेहेतु क्लांति दूर हुए नाही तेणु जेते सोइले मध्य दिन सारा जे कोनसी काम कले ताको अलसुआ लागे। एडा उदाहरणटा दउजी से कथाटा बुझिबा पई हैला। काम रे भी आग्रह आसे नाही जेहेतु क्लांतिटा दूर होइनी, मन लागे नाही काम रे। आग्रहहीन कार्य रे सफलता मिले कि? आ गोटे विचित्र कथा देखो, किछि लोक राति रे गभीर निद्रा जाआंती हेले दिन रे काम कला बेलକୁ से पुणी हाई मारंती। एटा कोन पई हुए देखि कहिले? राति रे तो सी सुंदर भाव रे सोइचंदी, गभीर निद्रा जाइचंदी, पुणी दिन रे काम करूथिले देखा जाय जे काम रे तांकर जेमिति आग्रह नाही। एटा तांकर मुह को देखिले जणा पड़ी जाय। बाध्य बाधकता रे डोरी मरी से काम कला बळी लागे। एपरि काहे कि हुए? से माने तो रात्रि भोजन कोला मात्रे सोई जाती रहते लोक। किछि लोक भूई सुंगिले सोई पड़ती, सेज धरिले सोई पड़ती, माने निज आयत्तरे भी सी निज को आउ रखी पारंती नाही। घर पोड़ी गले मध्य तांकर जाय आसे नाही। आपणार प्रियजनक देह पा कोन होई गला, भल मंद कोन गोटे घटिला सेटा से बुझिबा को भी इच्छा करंती नाही। एते अनायत होई जानती जे निज देह रे भी तांकर वस्त्र रहे नाही। बुझि परछ ना? तबे एटार प्रश्न उठे, रात्रि रे गभीर निद्रा गला परे मध्य सेमानक ठारे दिन रे आलस्य देखा जाए कहीं? किछि लोक राति सारा सुअंती, दिन सारा भी सुअंती। एते निद्रा कोठु तांकर आसे कहिले? सृष्टिर नियम रे अछि 6 रु 8 घंटा सोइबो। मनुष्य धरापृष्ठ को कर्म करिया पे आसीछि। 8 घंटा विश्राम पर अन्य समस्त समय को से काम रे लगेबा कथा, किंतु सुए कहीं? को कारण रु सेटा घटनाटा घटे ता विषय रे तर्जमा दरकार। कारणटा बुझिबा पाई मु आपण मानकु गोटे कहानीटे कहूची, मन देकी सुनिबे। गोटे आश्रम रे जने साधु रहउथांती, पाखरे जने निष्ठापर शिष्य मध्य रहउथांती। शिष्य देखंती गुरुदेव निद्रा जाउचंती जे सारा राति बाम कोड माडिकरी से सोइचंती। से गोटे पोजिशन रे तांको रातिटा पाई जाउची। शिष्य भितर कौतूहल एवं जिज्ञासा गोटे आसिला। दिने निशार्ध प्रहर से गुरु को निदरू उठेला हलेकिरी। ए विषय से पचारिला, गुरुदेव आपण को मु दीर्घ काल हैला देखुची आपण सारा राति गोटिए कोड माडिकरी गोटिए अवस्था रे सोउचंती, राति पाही जाउची। या किपरि संभव ही पारुची? आपण टिकिए मते बुझेई करी कोंतो। आपण टिकिए भी एपट सेपट केमिति हुअंती नाही? प्रकृत रे आपण सुअंती ना सुअंती नाही? निद्रा जानती कि नाही? से प्रश्नटा पचारिला। गुरुदेव टिके माने स्मित हसिकरी कहिले, शरीर हलचल आ एपट सेपट न हेबारे निद्रार कौनसी संपर्क नाही।
ये आश्चर्य हेले आपण मैंने भी शुणी रखु ए कथाटा कहीं कहीं मशा कामुड़े शोई पारती नहीं जानते आउ कहीं कहीं मशा कामुड़े से आराम रे शोई जाते माने तांको निद भांगिबार चांस ना आमर ओडिया रे गोटे लोकवाणी नहीं कि कहतनी कौन भोक हेले कि कषा पिता निद हेले कि कंटा बुदा जदि निद लागेला कंटा बुदा मानिबनी भोक हेला जदि कषा पिता भी सब मनीष खाई पकाए तेणु निद्रा सहित देहर संपर्क अच्छे कि कहतु जदि मशा कामुड़े भी लोक शोई पड़ुंट सकाळ पाइला बेलू देह सब फली जाइथिबो तथापि से शोई जाउछंती निश्चिंत होई गभीर निद्रार संपर्क का सहित रही तेरे देह सहित ना मन सहित निश्चय प्रमाण है मन जदि ईश्वर पाद तले संपूर्ण समर्पण हो सारी तेरे जीवन निश्चिंत हो पार सबु चिंता चिंतामणि पाखक चली शोइबा बेले शोइबा चिंता छड़ा अन्य कौन चिंता रहिबो नाही जदि चिंतामणि को आमे चिंता दे दे माने प्रभु पाद तले जे संपूर्ण समर्पित जार मन प्रभु पाद तले संपूर्ण समर्पण नुहे से शोई सारला परे मध्य चिंताग्रस्त थाए गोटे भावनाटे खेलु थाए ता भितरे अचेतन ही थाए शोए किंतु गोटे भावनाटे खेलु थाए देह भाव से जड़ित होकर थाए तेणु शोई करी बाउली चाउली बहुत लोक होती जानिଛ कि ना कथा बाउली चाउली होती माने ताको हाथ गोड़ पूरा हलौथिबे ना ना से पर एमती सब कहउथिबे शोईकरी शरीर उल्लग्न भी हो जाए शोइबार आरंभ उठिबा पर्यंत गोटे अवस्था शरीर तांकर स्थिर होकर रही पारे नहीं जी प्रभु पाद तले संपूर्ण समर्पित से मनीषर मन तार होकर आउ रहे मनटा ठाकुर को से समर्पण कर दिए ना ता मन आउ तार होकर रहे ना मन जदि निजर होई रहिला तेबे कर्तापण रे अहंकारटा निज भितर आसीबो कर्तापण रहिले विभिन्न प्रकार चिंतार मनटा घारी हब कारण तुम चिंता तुमर चिंताटा तुम चिंतामणि की देना भल खाइबा भल पिंधिबा भल घरे रहिबा ए कामना वासना गुडाक तुम भितर पूर्ण होइकरी रहिबो तेनु मन समर्पित होई पारे नाही देहाभिमानटा रहे देहाभिमान थिले जेते गभीर निद्रा गले मध्य शरीर एपट सेपट हब कारण भावनाटा भितर गोटे खेलुची आ लुगा खसी जीवो गुरुंको आज्ञा शास्त्रर वाणीर विपरीत कर्मटा तापरे हब अनुकूल कर्म हबनी प्रतिकूल कर्म हो देहाभिमान लोक जाग्रत अवस्था सुप्त रही था आ जार देहाभिमान नाही जे समर्पित से सुप्त अवस्था जाग्रत थाए गीतारे से विषय बाणी अच्छी बहुत कथा जोगी मानक पई जोटा राति कामी जनक पई सेटा होछि दिन आ कामी जनक पई जोटा राति जोगी मानक पई दिन ए संपर्क रे बहुत आलोचना होइछि तेणु देहाभिमान जार थाए सी माने कौन शोई किंतु विभिन्न भावना रे तार शरीरटा एपट सेपट होथबो सचेतन माने शोईकरी मध्य सी अलग प्रकार गोटे चेतना भितर थाए शास्त्र विरुद्ध कर्म ता द्वारा हो जाए किंतु जी सचेतन ता द्वारा शास्त्र विरुद्ध कर्म केबे हुए नहीं मन जार समर्पित नुहे तार मन अस्थिर अस्थिर मन गभीर निद्रा रे मध्य इयाडे सियाडे जातायत करे आ कोन मन शांति हो गले शरीर स्थिर हो जाए आ भगवान को पाद तले जार मन नहीं शांति कोठु आसीबो शांत मन गभीर निद्रा रे थिले मध्य जाग्रत अवस्था रे थाए सेटा को प्रकार जाग्रत अवस्था जानिछ ना जगत कल्याण कर चिंता रे से सब बेले चेतनामय होइकरी चेतनशील होइकरी थिबो ता द्वारा कोनसे भूल केबे भी हबो नाही मन शांत नथिले गभीर निद्रा रे से चेतना शून्य होई अणायत हो जाए बुझीपार ना कथा आ सचेतन केमती तुम जो पचार आम सब मुहूर्त केमी सचेतन और सजग ही रहा तार कारण हूँ समर्पण भावटा ना बुझीपार ना आउ जी समर्पण भाव ना सी तो शोईकरी इे सियाड़े धाऊथब बॉम्बे गुजरात बुझीपार ना शोई थी कि क्रिकेट मैच देखुव आ कौन आपण मैंने भागवत पुरुर बा उर्वशी चरित पढ़ी थे ना जानी पुरुरबांकर उल्लग्न शरीर देखी उर्वशी छाड़ी पलाउथिबा बेले पुरुरबा स्थान काल पात्र विचार भूलिक पछे पछे धाउ नथिले कि से उल्लग्न शरीर रे पछे पछे गोड़ाई थांती कामानंद व्यक्तिर संज्ञान रहे ना एटा तार प्रमाण शास्त्र एटा होची शिक्षा से लज्जाहीन हो जाए निजे निज आयतरे रही पारे ना एई उपाख्यान एटा तो गोटे प्रकार शिक्षा हमको मिलिला जे जदि जन कामांध हो जाए जदि कामना वासनार शिकार हो जाए से अनायत होकर वस्तु आ व्यक्ति पछरे धाइब किंतु एदरे आ गोटे शिक्षा अछि
से शिक्षाटा कौन ना सचेतन रही न पारिले अणायत्त हो गले तेबे तुमर जो प्रिय वस्तु आ व्यक्ति तुमको छाड़ी पड़े तुम सब हरई बस धन जन गोपलक्ष्मी सब हरई बस देवादेवी मैंने अदृश्य सब विचरण करती ना कि शून्य मार्ग से मर्त्य लोक उपर सब दृष्टि अच्छी ना सृष्टि उपर सब दृष्टि जो मैंने कैवल्य मंडल सूक्ष्म आत्मा जोगी मुनि ऋषि देवादेवी से माने सब अदृश्य विचरण करती से लक्ष्य करती सदाचार और शालीनता नथिले दैवी कृपा मिले ना माने तुम असदाचार आचरण देखिक माने देवादेवी माने रुष्ट हो जाती ऋषि जानती आप लक्ष्मी पुराण भी बलराम दास गोटे कथा लिखि ना पढ़ी थे आपण मैंने सेटा कौन घरे घरे पुरे पुरे लक्ष्मी विजे कले काहारी दुआरे से ही सूची न देखिले केवल युवती निदे होई अचेतन कहार फिटी जाइछि पिंधिला बसन कहार शिर रे केश मुकुलित होई भूमि परे पड़ी अछि केरी केरी होई एक कथा को बलराम दासंक विरचित तांकर कोनटा मानवसा गुरुवार लक्ष्मी पुराण रे कथाटा अछि तेणु जीए प्रभुंक पाद तले समर्पित नुहे जी चिंता को चिंतामणि की दे पारे निश्चिंत हो जाए सी शोकरी इे सियाड़े धाऊ थाए आ देह भोग पाई मनुष्य विवस्त्र हुए कि कामना जर्जरित जीव निद्रा रे से विवस्त्र हो जाए ता आखपाखे किए अच्छे तार चेतना रहे ना यह साधारण मनुष्यर निद्रार परिणति जी असाधारण असामान्य साधक से शोइथिबा अवस्था जगत कल्याण भावना रे सब बेले से सचेतन थिबो तार मनर अवस्था से भावनाटा से चैतन्यशील होकर से थिबो शोइबा आरंभ बेले से जो अवस्था थाए शଯ୍ୟା त्याग समय मध्य से गोटे अवस्था थिबो ईश्वरंकर अमृत संतान जे ईश्वरंक उद्देश्य पूर्ण करने सदा सदा सर्वदा माने तत्पर ता मनरे ए भावनाटा थाए जे मु चेई रहिबी ईश्वरंक पई सोई रहिबी मध्य ईश्वरंक पई माने ईश्वर को उद्देश्य पूर्ण करने मु कर्म करने को मोर विश्राम दरकार क्लांति दूर होगा दरकार से ईश्वर ही मु शोइबी समर्पित भावटा तार जी शोइबा को शरीर सुख बोली मन करे ईश्वर को बुझे नहीं सी हूँ अचेतन से देह सुख भोग करे तार आत्म चेतना रहे ना से गुरु आज्ञा पालन करने को असमर्थ निज भूल संशोधन करने को असमर्थ ए कथा हूँ अंतर्जगतर मर्म कथा बुझीपार आउ केतोटी साधारण कथा अच्छी देख कहीं निद हुए नहीं बा गभीर निद्रा रे शोइले तार सेमिति अवस्थाटा हुए गोटे आउ गोटे उदाहरण दूची माने हमर पारिपार्श्विक परिवेशर गोटे उदाहरण गभीर निद्रा न हेबार कारण होची लोकंकर स्थान काल पात्रर विचारटा रहे नाही घर भितर खाइबा जगह पढ़िबा जगह खेलिबा जगह शोइबा जगह ए सब अलग अलग कि किछि लोक शोइबा सेज ऊपर बही धरी पढ़ंती देखिथिबे सेज ऊपर ताश खेलंती चेस खेलती किसी लोग सेज उपर बसी गोटे पेपरटे पारिकी थाली रखी खाऊे देख एमाने कर्म भितर स्थानर विचारटा ना से भूली जाती से जो स्थान रे जो काम करिवो सेई जगह से संस्कार गोटे बलय सृष्टि हुए मंदिर को गले शांति लगे कहीं आराधना करा जाए ईश्वर उपासना करा जाए जो जगार जो काम तार गोटे संस्कार तोलिब से जगह शयन कक्ष को जदि अलग काम लगे तेरे मस्तिष्क शयन कक्षर धारणा रही शरीर कोष गुड़ाक से भाई से घरे पशिले शोइबार भावटा 100 ରୁ 100 उद्रेक हेब ना मन भितर अलग काम से करुना सेजरे शरीर को लंबे देले मन स्वीकार करनी जे मु बर्तमान शोइबा जाऊँगी कारण से सेजरे तुम अलग काम करुच ना शोइबा घरे अन्य कार्य जेहेतु संपादन करुच पाखे मोबाइलटा धरीच घंटा घंटा धरी सेज उपर शोई मोबाइल कथा होच सेजरे शोई मोबाइल धरिले गभीर निद्राटा बिल्कुल आसब ना तार तो पुणी वैज्ञानिक कारण अच्छी जो रेडिएशनटा आसे सेटा कौन प्रतिक्रिया सृष्टि करे शरीर भितर जो जगार जो काम हवा कथा ताहा से जगार हेले से जगार पहुंचु पहुंचु मनरे से भावनाटा सक्रिय हो जाए मु ऑफिस को जीवी ऑफिस के गले को कामटा करी मो मस्तिष्क संगे संगे प्रस्तुत हो ना हाँ कि नहीं बुझिपार कि नहीं पूर्व काल रे शोइबा पूर्वरु बिछଣା बिछा जाउथला निदरु उठिले बिछଣାटा उठै भांगी भुंगी रखि दिया जाउथला माने निदरु थरे उठिला पर आ शोइबा दरकार नाही बोली सेटा होचे हमर व्यवहार्य दैनंदिन जीवन रे हमें सेटा सेति पई करंती दिन सारा कर्तव्यर धर्म पालन करा जिवो पुनी राति रे शोइबा पूर्व सज्जाटा को बिछा जिवो एबे तो बेडरूम रे सब बेले बिछଣା शोइबा पई प्रस्तुत होई गिर रहिছে तेनु सेज को देखिला मात्रे दिन रे मध्य शोइबार इच्छाटा उद्रेक होबन की सेटा होची कारण आ कोन माने ए भली अनेक कारण रहिछि
ତେବେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ କାହିଁକି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଚାର। ରାତିରେ ସେଜକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦ ବିଚାର ଏଗୁଡ଼ାକ ମନରେ ପୂରେଇବ ନାହିଁ। କେବଳ ଶୋଇବା ଚିନ୍ତା, ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ବିଚାରଟା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିବ। ଦିନରେ ମନ ଭିତରେ କେବଳ କର୍ମ କରିବାର ବିଚାରଟାକୁ ରଖିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ବିଚାର ମନରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଲେ ଦିନରେ ମାନେ ଦିବା କାଳରେ ଶୋଇବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବିଚାରଧାରାରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ସେଇ ବିଚାର ଅନୁଯାୟୀ ତୁମ ଶରୀର ଓ ମନର ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳି ହେଇଯିବ ନା। ଜେସା ସୋଚୋଗେ ୱେସା ବନ ଯାଓଗେ। ଠାକୁରେ ବି 1 ନମ୍ବର ଚରମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଢିବେ, ତୁ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆମର ମନ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନି ନା। ଆଉ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ନ ପାରିଲେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନରେ ଆମର ଦୃଢ଼ତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହିଲେ ଦିନରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ଚରମରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦିନରେ ଶୋଉଛି ସେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛି ନା ପାଳନ କରୁଛି? ଅବଜ୍ଞା କରୁଛି। ମନ ଅଚେତନ ହୋଇଗଲେ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ଚୈତନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଭୁଲ ଠିକର ବିଚାରଟା ସେ କରିପାରିବ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଏସବୁ ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସଂହତି କହିଲେ କଣ କହିଲ? ସଂଘୀୟ ଜୀବନ ଧାରା। ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତ୍ୱ ବିଚାର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏଇଟା ହଉଛି ଆହ୍ୱାନ, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ସଂଗତି ଦରକାର। ତୁମର ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ବସିବା, ହସିବା, ଖେଳିବା, ବୁଲିବା, ପିନ୍ଧିବା, କଥା କହିବା, କର୍ମ କରିବା ଏଗୁଡ଼ିକର ତାଳମେଳ ଦରକାର। ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତଟେ ଗାନ କରାଯାଏ, ଏଥିରେ ଛନ୍ଦ, ତାଳ, ଲୟ, ସ୍ୱର ସବୁ ରହୁଛି ନା। ଆଉ ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ତାଳମେଳ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ସଂହତିର ବୋଧଟା ଯାଇ ଆସିବ। ଠାକୁର କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିନାହାନ୍ତି, ସଂହତିର ବୋଧ ନେଇଛୁ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳାଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ନା। ବାହାର ଦୋକାନରେ କଡ଼କଡ଼ିଆ ବରା ଯେତେବେଳେ ଛଣା ହଉଛି ସେ ବରାକୁ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ତର ଭିତରେ କୋଉ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି? ଠାକୁର ତ କହିଲେ ତୁ ସଂହତିର ବୋଧ ନେଇଛୁ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳେଇବୁନି। କଡ଼କଡ଼ିଆ ବରା ଦେଖିଲେ ମନଟା ଛଟପଟ ଯାହାର ହଉଛି ସେ କୋଉ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ବୁଝିନିଅ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ତୁମ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ନାହିଁ, ସଚେତନତା ଆସିନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଆସିନାହିଁ, ମନ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଅଣଆୟତ୍ତ, ଶୋଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଣଆୟତ୍ତ, ଦେହ ଉଲଗ୍ନ, ମନ ବି ଉଲଗ୍ନ। ଦେହ ସହିତ ମନର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭାବରୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅସଙ୍ଗତି ଦୂର ନହେଲେ ସଫଳତା ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ଯୋଡ଼ି ମୋ ସାଥେ ଭାବ କରିଲୁ, କହୁଛିରେ ଧନ ଅବହେଳା କଲେ ଆଉ ମତେ ନ ପାଇବୁ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲୁ ଏବେ ଅବହେଳା କଲେ ଆଉ ପାଇବୁନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ଏ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମ କରିବା, ସେଇଟା ପୁଣି ପାଇବା ନାହିଁ, ହରେଇ ବସିବା। ଯୋଉଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ସେଟା ହରେଇ ବସିବା। ସଂସାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ସତସଙ୍ଗ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତସଙ୍ଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଅସତସଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ମାନେ ନିଜେ ମଦ ପିଅନ୍ତିନି, ମାତ୍ର ମଦୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଏଟା ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା। ଏପରି କଣ ପାଇଁ ହୁଏ କହିଲେ? କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିବାରୁ, ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ହଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଚକ୍ରକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଭାବଟେ ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଯୋଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଟା ଯାକ ନିଜ ଭିତରେ ଥାଏ, ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଅସତସଙ୍ଗର ବୀଜଟା ତାଙ୍କ ମନରୁ ମରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଅସତସଙ୍ଗରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ପାପ କରିବାରେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେଥିରୁ ଦେହ ମଜା ପାଏ, ସୁଖ ପାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉଥିରୁ ଅଧିକ ଦେହ ସୁଖ ପାଉଛି ସେଇ କାମରେ ମଣିଷ ଲାଗି ରହୁଛି। ଦିନ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଜେ ସେ ସେବନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯାହା ସହିତ ସିଗାରେଟଟା ଟାଣୁଥିଲେ ବସିକିରି ସେ ଲୋକ ଡାକିଲା ମାତ୍ରେ ପାଗଳ ପରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୟାର କାରଣ କଣ କହିଲେ? ଅତୀତରେ ଇଏ ତା ସହିତ ଏକାଠି ବସି ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତା ଭିତରୁ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବାର କୋଷଟା ମରି ନାହିଁ, ସେ ମଜାଟା ସିଏ ଆଗରୁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ବୀଜ ମରିନି ନା। ଆକାଶରେ ସବୁବେଳେ ବାଦଲ ଅଛି, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି କି? ପବନ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ବାଦଲଟା ଯେତେବେଳେ ଶୀତଳ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷାଟା ହଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯୋଉ କାମଟା କରିଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସେଇ ବୀଜଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯିବ, ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅସତସଙ୍ଗୀକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ କୋଷ ଗୁଡାକ ଶରୀର ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ
କାରଣ ୟାର ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ନା। ତେଣୁ କାମନା ପୂର୍ତ୍ତିର ମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କଟକଣାର ଲୁଗା ଅଣ୍ଟାରୁ ଖସିଲା ଆଉ କଣ, ସତସଙ୍ଗର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡିଲା ଆଉ କଣ, ମନମୁକୁଳା ହେଇଗଲା, ଉଲଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଆଗରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲା, କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲା। କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତାର ଚୋରି କରିବା କଥାଟା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି, ମନ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। କାରଣ ଚୋରି କରିବା କୋଷ ତା ନିଜ ଭିତରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଇ ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଯାଇ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହବ, ନଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅସତ ସଂସ୍କାରକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ଜଣେ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ କାମୁକ ମଣିଷ, ଲମ୍ପଟ ମଣିଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ। ଗିନି ଧରିକି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛି, ତିଳକ ଚିତା, କଣ୍ଠରେ କଣ୍ଠିମାଳି, ସବୁକିଛି ମାନେ ତାର ଶାରୀରିକ ବେଶଭୂଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ ନ କଲେ ସେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବନି ବା ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବାଟେ ସେ ଯାଉଛି ସେଇ କଥାଟା ପୁଣି ତା ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। କୋଷ ମରିନି। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକମୁଖୀ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସାଧନ ସୂତ୍ରକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଯାଇ ପାଳନ କଲେ ଇଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ମାନେ ଅସତ ପଥରୁ ସତ ପଥକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣି ପାରିବ। ମଦୁଆ ସହିତ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେଉଛ ତେବେ ତାର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଆମେ ସିନା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନା, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅସତ ବସ୍ତୁରୁ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୂରେଇ ପାରିଛି କି? ସତ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନାରାୟଣ, ଭଗବାନ, ଗୁରୁ, ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ମନଟା ଲାଗି ରହିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ତେବେ ଅସତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମନଟା ଟାଣି ହଉଛି କେମିତି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟାକୁଳ ନା ଦେହକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ? ଆମ ରୁଚି କେଉଁଥିରେ ସେଇଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବୁଝିହବନି। ସାଧନ ପଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିବ, ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନାଟାକୁ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବ, ତେବେ ବେଶ୍ୟା କୋଠିର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବନାଟା ଆଉ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବେକ ଖଟେଇକରି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିହେବ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଶରୀର ଆଉ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣାର ଚରିତ୍ରକୁ କଟକଣାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆବୃତ କରିପାରିଛନ୍ତି କି? ଚରିତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିଛି କି? ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଚରିତ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସତ ଚିନ୍ତାଟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନା। ବିଲୁଆ ଏକା ଏକା ବସିଥିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇ ବସିଥିବ, ଯଦି ସାଙ୍ଗ ବିଲୁଆ ମାନେ ହୁକେ ହୋ କରିବେ ଦୂରରେ, ଇଏ ଏଠି ଥାଇକିରି ପୁଣି ହୁକେ ହୋ କରିବ। ଏକା ବସିଥିବା ଜାଗାରେ ବି ସେ ହୁକେ ହୋ କରିବା ଆରମ୍ଭଟା କରିଦେବ। ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗରେ ବସୁଥିବା ଲୋକ ଅସତ ସଙ୍ଗୀକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜର ଚରିତ୍ର ସ୍ଖଳନ କରୁଛି ଆଉ କଣ। ତେଣୁ ନିଜର ରୁଚି ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ଆମ ଶରୀରକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ ସହିତ ଆମର ସଙ୍ଗ ହେଇ ନାହିଁ। ଯଦି ମନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବନା ରହୁଛି ମୋ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନକୁ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବାନି। ମନ ତ ଇଆଡ଼େ ରହିଲା, ମନ ତ ଗୋଟେ ନା। ଇଆଡ଼େ ଯଦି ଲଗେଇଦେଲ ସିଆଡ଼େ କେମିତି ଲାଗିବ? ତୁମେ ବାରବନିତା ହେଇଗଲ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଧାରା ଧରି ହେଉ ବାରବନିତା, ଧରା ଦେଉନାହୁଁ ଫଳ ଗଣୁଥା। ଧାରା ଧରିଲା ପରେ ଏକମୁଖୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇ ପରମ ସିନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଆମେ ଧରା ଦେବା କଥା। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ପାଖକୁ ଧରା ନ ଦେଇ କର୍ମର ଯୋଉ ଫଳାଫଳଟା, ମନ୍ଦ ଫଳଟା ଫଳିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବସିକିରି ଗଣୁଥିବା ଆଉ ଅଖା ଧଉଥା ଗୁଣ ଗାଉଥା ଆଉ କଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚଳିଲେ ଖାଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବୁ ବାବୁରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ପରେ ତୁମେ ଯଦି ପରାଧୀନ ନ ହେଲ, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚଳେଇଲ, ତେବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପରାଧୀନ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଆଜି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଟା ଆଉ କହୁନି। ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସିଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱ ଅଧୀନରୁ ଚାଲିଗଲେ ସୁ ଅଧୀନକୁ, ସୁ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ଗୁରୁ, ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ସିଡ଼ି ତିଆରି କରିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପାତାଳଗାମୀ ହେବ, ରସାତଳଗାମୀ। ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରି ଆଜି ଏ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛ, ସୁପଥକୁ ଧର, ନହେଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ସାଧନା ବେକାର ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ସେଟା, ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ତପସାଧନ ପବିତ୍ର କରିଛି ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ, ବିପଥରେ ପଡ଼ି ନହୁଅ ନାଶ, ପାଦ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିନ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ ବସ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସାଧନ ପଦ୍ଧତିକୁ ବସ୍ତ୍ର କରି ନିଜ ଉଲଗ୍ନ ଅଣଆୟତ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଶରୀର, ମନ, ହୃଦୟ ସ୍ୱଭାବମୟ ଦେଖାଯିବ। 12 ଥର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କର, ରୁଚିଟା ବଦଳିଯିବ, ଶରୀର ଭିତରେ କୋଷ ସାଧନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପଚାରୁନଥିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କେମିତି ସଚେତନ ରହିବା, ସଜାଗ ରହିବା, ଉଦାହରଣ ସହ ଏଇଟା କହିଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ନିଷ୍କର୍ଷ। ମାନେ 12 ଥର ଯଦି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କର, ରୁଚି ସ୍ୱଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ପାଗଳା ହାତୀ ଭଳି ମନ ଆଉ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଅନିତ୍ୟକୁ ଆଉ ଖୋଜିବ ନାହିଁ, ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଖୋଜିବ। ଆଉ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବାସ୍ତବ କୋଉଟା ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି, କୋଉଟା ମୋର ଅପ୍ରାପ୍ତି, କୋଉଟା ମୋର ଦରକାର ନୁହେଁ, କୋଉଟା ଦରକାର, ଏ ଭାବନାଟା ଆସିଯିବ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଆଜି ଯୋଉ କଥାଟି ପଚାରିଲ ଯେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଅଲଗା ଚାଲିଥିଲା, ମଝିରେ ତୁମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲ, ତେଣୁ ସେ କଥା ବି ରହିଗଲା। ଯୋଉଟା ରହିଗଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଧର୍ମଧାରା, କର୍ମଯୋଗ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା, ଏଇଗୁଡ଼ା ମାନେ ଗୁରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଧାରା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମର ଯେମିତି ପାଠ ପଢାର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟଡି ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ପାସ୍ କଲେ କଣ ପାସ୍ ହେଇଯିବ କି? ସବୁ ବିଷୟରେ ପାସ୍ କଲେ ଯେ ପାସ୍ ହବ ନା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମଧାରା ଭିତରେ ଗୁଡାଏ ସେ ସାଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ କୋର୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟଡିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ କରିବ, ମନେ ରଖିବ, ଆଚରଣରେ ଦେଖେଇବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ସଚେତନ ରହିଯିବ। ଆଉ ଯୋଗୀମୁନି ଋଷି ମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କେମିତି ହଉଥିଲେ କି? ସାଧନା ବଳରେ ନା। ଆଉ